ना दीन कुछ है। खदमत जनाब शेख मुक़द्दस आलिम बुजुर्गानी खदमत यानु व हमचनीन असातीद व अराकीन हौज़े अलमिया व हमचनीन तुल्लाब अजीज़ दौना तुग़ज़ा जनाब शेखी जंजो से खदमत यानु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशं लेक्सी सआदत मन व खुशहाल इन कि दिचोक्स बुजुर्गान आलिम की उम्र चिक दीन इस्लामी खदमत जामिई खदमत खुसूसन हौज़े अलमिया इस्ना अशरिये का जमयतुल उलमाए अराकीनी सायन व ज़िदी अराकीनी अनवानी का नाइब सदर अनवानी का जामिया इस्लामी जामिया करगिली खदमत बेंची खुरी उम्र पू नजफ अशरफी का तालीम अला कसब बस पिरगबना खुंती देना तकद्दुसातना खुंती तकवाना खुंती इखलासना खुलूसी का लुक्सियों से करगिली जामियानु इस्लाम व मुस्लिमीन फरस जामिया इस्लामी फरस करगिली मुअमिन मुअमिनात कुल फरस रंगी जिंदगी हिस्सानु दरीक चिक मजख्पा कोताहिक मजख्पा कमजोरी की मजख्पा तमाम सअय व तलाश नरसे खुसूसन बहरान हाय की करगिली जामियानु ईजाद सोमिनंग दिनम ज़ियानु महदवियती के उम्मत पे इश्कालात ना बाकी इश्कालात का तो की जामिया करगिली यूंस्पिनंग अदे तमाम इश्कालात यूंस्पी दे बहरान नमज़ियानु कमाल हिम्मत नयम्बो मिसले ब्रकचिंग न चुक्सबसे जनाब शेख फ्यकपुस जामिया करगिली खदमत बसपिन असलन व अबदा मुअमिनीन व मुअमिनात करगिल्ला दी खदमात पू दी अर्जिशमन खदमात पू जनाब शेख साहिबी रजत पायन चस्मत फरामोश पायन चस्मत व खुसूसन हौज़े अलमिया इस्ना अशरिया करगिल्ला जनाब शेख फ्यकपी खदमात कुन कम से रजत पा फरामोशियानु कलतन मा हरगिस यंचमत दी फरसना ngachang tullabna asatidna arakine madrasas karginanu diutos ulama hazaratis ki jami'a karginanu islami khidmat basyotan wa khususan jamiyatul ulama hawzeye ilmiye isna ashariye ka khidmat basyotan kui khidmati ادنان اچس کنلا تشکر ارز باید پولا شکریه گذر باید پولا دی بزرگان کنی خدمت یانوک سون سے کی چنگ سنگ کھوره من نسنگ خالی ہاتھ یوں نسنگ لیکن بزرگان کنی چہرہ بے چہرہ دن پولا یوں سے تشکر کی نشی فرس جامعی فرس دیت خدمت بسه ینتی عمر کن دیگه تون چوز در باید پو ngachi fariza min ngachi farizo ngachi singa yutpin di farizo anjam tangma yot pola di batsnan la ngachas barnamar chospin lekin di barnaman jao chosla luse kamiyabi manzili ka marhaba alhamdulillah diringa chang saadat man in asatid buzurgan tullab ki janabe sheikh khidmat yayon se janabi sheikh na salam kalam sonse koy ahwal pursi bat po inshallah umid yodde ki جناب الشيخ فيقبوس جامعة إسلامي وكرجني جامعة
خدمت بسن طلاب کنی خدمت بسن مؤمنات کنی خدمت بسن انشاءالله خدا از دی اجر نزده من منمو شزده سونشی یا الله آمین یا الله. آخر پیکا دی کلام پو دی سپرو سقبت سک ضروری و مهم سپرگین کی گرگیلی جامعان و علماء حضرات منمویوس کنتی مشغلات نا کنتی مشکلات زندگی تصنیفی طرف لچایت پولا قلم لپنچون سے کتاب بیایت پولا دی توفیق پو دی شرف پو حاصل مسوں لیکن نرنگ لا چھرکن اسپرودین آج سے 2-3 سال پہلے کشمیری جناب سید باقر کی آئیسستانی وکیلین کوئی خدمت ینگا مشرف چھانا خس ناظرت ینتی کرگیلی جناب شیخ مقدس صاحبی فیقوس عربی کا 3 ویلیوم کتاب اهل البیت فضیلت یا مقصبه سے نیلغا تصحیح و تحقیقی فرستانسیوت لیکن نالا ٹائم ما سونزره اخیران دیچی جمعون لوزون سرنگاین جناب سید خدمت للهبنا سید الزرد جناب شیخ فیق پی کتابی تصحیح چوم سنگاس کلتانسید الا اینکی کوئی آغازادان لمیگی اتکن لدیو کسل مول کی دی کتاب پونگاس تصحیح بس پینزر بی سنت چی نرس فوتوکاپیک زرک شک جخ سیوت پین ناد نان پرشو سنت دوستور لیزا نالا دی زرک شیجان کل تونزس پین لیزا ناز دیپ شین پوتی کا نران یون سے بخدی نران سون سے زرد زس پین لیکن گوره تا سمسدی باتسنان نگا شیخ ارمانی فیقولا فون تانسزس پین کی سید باقری فیقول دی زرک شک طلب بینوک زره باس هم التجاء ان جناب شیخ آغازادان لا سید یوسفیس دی کاپی تصیب از پی زرکش کوری تاییدی دی زرکس فوتوکاپی کل تونزس پین و دی کتاب پو جامعه اسلامیانو خصوصا اچن طلبی بریانو استفاده باید پی کتابین چونکه عربی گا یت پنا کتاب پو دوستان اهل البیت فضیلت یت پنا دی کتاب پو اهل البیت محبین من کن کن مشتری من عام پابلیان مشتری من چونکه کتاب پو عربیان یت پنا لذا دیو چوغو احسان چیک ناچان طلاب کنی کا بس این طلاب کنی فرس چوغو احسان چیکین کی دیو چیک همت بس تصنیفی طرف لیون سے قلم لق پیانکون سے اهل البیت فضیلت عربی الفاظ یانو تصنیف بچسپون امید انشاءاللہ دی کتاب پو چاپ سون سیونس پر یبنا حوزه علمیاس دی کتابی تقدیر چی بچس نمائش انشاءاللہ دیوں دیلی ارمان این چونکہ کتاب پو اہل البیت فضیلتی کا و عربی زبان یت پنا انشاءاللہ آغازادہ جناب شیخ فیقی آغازادان لا استجابت کہ دی کتاب پو نام سان چاپ سون سے بنا اولین وحلا و اولین ٹیمپی کا ناچان حوزی کا دی ہماہنگ باچان ناچان لسفرت آنچا تاکہ اولین قدم پو حوزی کا ناتس تجلیل چکنا دے سے و دی کتاب پو ناتس انشاءاللہ عام جامعانو واری چھچک پی کوشش بچا ناز زیادہ تصدی اوقات حامد ناچان سخت خوشحالیت خصوصا جناب شیخ فیقی دی مسین عمر پیانو طلابنا اساتید کنی حقان تانس پی دعا پو دیو ناچی فرس مالا مال این دی دعا پو ناچی فرس سب کچھ این امید انشاءاللہ جناب شیخ فیقی ناچان طلاب کنی حقانو حوزی و حقانو تانس پی دعا پو اہل البیت سرکانو و کھری دی کتاب اہل البیت فضیلت ینزلسیوتن ادے قلمی گارسی گا حروفی تعدادی صدقانو قبول درجہ شزدب سے اللہ انشاءاللہ محمد نآل محمد صدقانو صحت نرسے عافیت نرسے شیخ فیقلا عمر طویل و بابرکت شزدب سے اللہ خدایا کوئی نمیانو برکت کوئی اولاد ین برکت کوئی عمر کوئی جان کوئی مال ین برکت شزدب سے اللہ خدایا تمام مؤمن مؤمنات جمع حاضر خصوصا شیخ فیقو میکتون بنا فیمنچک محمد نا آل محمد نا تغریم آگو چو یا اللہ گیرے کا ناس ناری کلام پر تمام سے جناب نائب صدر اللہ ناس دعوتان کی مختصر کلمات کا دعای خیری کا مجلس پو اختتامی کا لہن چپت فرس یانتانگ آمد دی استبالیاں صلوات کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله
الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال المعصوم: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. أول خدا الله والشكر بيت نشان أساتذة المحترم طلاب عزيز كي توفيق صوم نيري منطقي علماءكم، خصوصا دو علماءكم كي أمور شيك ديني خدمت بس مخصوصا نيري إدارة كي دستيك كرجل دي إدارة بيكا دران صفا نيرا توحيدنا أهل بيتنا آشناش هنا دي إدارة يتبيدي بزرگان علماء كني واقعا في كلماتنا في خدمتي برك الله، خصوصا جناب حجة الإسلام والمسلمين آقا الشيخ حسين مقدس في أبو خوزين جوكسيوت سنة هم نايف سرير لجوكس وهم طلاب في فيروز خصوصي شاتيك سيوت بيلا ساو مزر بنا خلان من كامرين سيوتي چيا ساو مزر يا قاو شو چيز قاو طلاب چيز ديني دي تعليم كل أهمية متى من خلان سنين سيكسا جو وكان أتي عنوانك يعني آيانده جزء كنت خدمت بنا آيانده نتمام دي طريقة خدمت باشي كمان سمسة دي سنين بسيط جو صوشياتيك إن ما يبينتي جامعان وأتي إن من أما أمور تقاضات بس واقعا جو خدمت بس ديرين تام جو خوشحال سوده واقعا أبوجي فيكم شيء هذا سنادينا دي ديني جسكايوت بنا دي دين بوتشين زرباش تسويوت بنا إنتا طلاب سكوت بنا آقای میگه عد کنه سازد واقعا من آقا سلطان سے نتی انتظار نجوستم دو چی از نارینه دیدین به معرفته لذا ان شاء الله جل وقت الممت من عشان ما خوشحال سون جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ حسین مقدس فی دیدار نصیب سون خدای رضا الله شکر بد دی علما کنی سیرات بگدوله مجان اینا مجید طلاب کننا اینا دتشيك بزرگان كونيز دين لخدمت بسيطة دي دين بيكا نشان دي طريقيك دي دين كل خدمت بسيطة نشان ما توفيق نصيب سونش يا الله خداي عزلنا لشرافنا نزل غد محمدنا آل محمد عزلنا نزل غد خداي دي بزرگان تو صحة سلامت شخصي خداي في دعاء كل سايان نشان زندگي بات توفيق نصيب گوچو يا الله خداي دي نام بيانو بركش شزده بس رزق شزده بس وهي ميجي عد كنا واقعا دي عالم هم أتاه دوش هو نعمتي ننتنا واقعا دي علماء كني انت دوش خدمت بينو خدايا في ميجي عد كنا دي بس بحتر دي علماء كن باوي خدمت بعد دفعة توفيق نصيب سونشي يا الله خدايا ما شيء أماني سايا ما شيء دوام جو يا الله خدايا دي عزتنا دي شرافنا نزلت ما شيء زندگينا دي علماء كنا دي علم يعني عمل بس واقعا مهم بين خدايا ما شاء ما شيء علم كوني كعمل صنص خدايا زندگي بايت بالتوفيق يا الله جرسا ما شوش بيدين بقى أي معصوم